أبي معقوب مع خلطة مزابلتي ما يدومو زنوارو كلتا وقنات بسنك حزرة مقبن حكم من نواقل قلوتن هيواتهم كم زحلفة حوحات بمنجس إثيوبيا نزارب له كستات من الأشيبو بتمساسلي أمريكا نأجد إيرترا كتال علوم خانا نزود زعزول حواليتها مسرت بمقار ملاش مهابن فيدرالاو بوليس إثيوبيا 9 مليون بر تاقوي حيلو نزل تبطاب نتيجو إمارات عرب أب معروفة نفرت السودان أب استفاد سمامات قاتي إيد كم زي باللافليتا عباي فرانس نفاريت تشكاميت مركب ناب وشمت هرمز تقعيزا مهلوا مقلاتون قالوا تحاولي تاتاتنا اللونا حبيركم ناتون حوس أني مكتالكونا لكم تمني أب معكو ما أخلت مزابلت ما يدومو زنوار كلتا وقنات بسنك حزرة مقبن حكم من نواقل قلوتن هيواتهم كام زحالفة قليتو كاب معراب تقراي تم زبيلهم أب معكو ما أخل ما يدومو زنوار كلتا وقنات بسنك حزرة مقبن حكم من نواقل قلوتن لو منشان شمونتن مازي خلتشون عسر شمونتن عمة مرات هيواتهم كام زحالفة تلال سيبيل محبرة السابع معراب تقراي أب زرق حاوليتا أفليتو ما تحاول كلاستر ما يدومو أيتا يونهن أسباب ما كم زحبروا بتي حرقا كبوردا والكيت طبيا ما يجعز تمزابلو ودسو ساعمة ولادن كبوردا كفتح مولاد أوي عدقشو زتمزابلا أبا كل عدب 5 زركا ولاديتن هيواتهم سينوم يومي بل هيواتهم كحلف زخاء دما أخل كرم مقبن كبو حكمنا وكنكن بزي مركبهم مهانو قاليتهم أبز حزوان أب معقب ما خل ما يدومو خلتش حنساس تميتن سوسان مرحت السدرات عاقيوم كم زركبون كابزيوم اتوم كلتا ميتن سوان حموشن زخونو أرقوين بسنكت ميتن حمامن أب عارت وجوم أب أفموت كم زركبو أيته ينهون وسيخم حبيرو ولا كم كلاستر نتتاقم نمفتح نتعر نتحلنا اتتاقم جن كابع منان لعالخوين اللو زبالو اتوم متحابري اتتاقم بما ببقوانو إنا قددي خير كم زلو قليتوم كاب زرع أنزتعوا من مفتح خوان زخيل اتي تمازابيلو زولو حزبين عم مربوطو كملس زملكتو أكالات بعتو بكسر حلوت أو عيسى عربو انتقانو كساب شعقن هيوات زوم تمازابلتن مدحان سوا وحاقز عربو تكالات قبر سسنين هدوتنا يمقبن حكمنا حاقز نخارو تاويعوم أب كتما مغالخ فلخة محدنات بقبن كتلة نفسها ترديرو أب قوزة تردو على والكسب بخال قبل فردانيا مخانو زقلت مرداتا أب موبايلو كم استرخبه بوليس تخفل ختما قليتو هذا والكسب 14 موازي 15 شمونتن عام تمرات كاب ساعة 3 مشات أب كفل ختما حدنت طاوية متكل أب حدا اندا كورن بالله بأمار سل على قونتين مواتها هفتهم قبل مجهم برهانة بكارا أبتاقا مايك سادو وقيو أتيلو نجازو حاجمو تصوير كوان تنبرا دحر حدا معلتيتو نعكتت البوليسن حزبن أبقوز تركمزو على حالا فيه متاري قمن اتك فلختما إنسبكتر تسفاي حيل سلاسي قالتهم أزاول كسب أبقوز ترمسو على دحر وايتو أنت تسارقنا تقم تختشن 16 عام تمرات أب كفلختما حدنت أو يامتكال نحدا تبدالي كموتو اللو أب زخل كفل أكالاتو دقاقي مبخارموكا قفعو فتنا أطلت فتسيمو تخسيسو أبزي لكاتيت إسران شومانتن كلتشن 17 عام تمرات ما أخلي بيت فرد كتما مغالة بما أسرتي حسرت عمت كاد عوسينو زنبرا كونتقنا كي تتحزم مزنحو أتومي إنسبكتر أزخاحيرهم إذا خمزيلون هلويو كالي حدش كمان كتلت فتيمو أبقوز توعيلو بوليسو قداي بعمقات انت تزارقن أبدا كلتشن 17 عام تمرات تفريدو خمزنا ورزقلت مرداتا زرخبا بز مسألة دمانة قدوم فردي كفت أمنا بيت هنسات واريدو اتا حدش قداي أب مكتال كم زركب إنسبكتر تسفاي وسيخم قاليتهم أزول كسب قدم حزب فردانيان تنيرو كمي كسب حزي كي تتحازة تانيحو زبل حطو زقربنا لهم عزاز بوليس اتكفل ختما مكتل إنسبكترات خلط قبر مجهن اتو قداي انتبرهو حزب بزفت أو مقابن قتلت أبقو تسر أو عيلنا انتنا تساري نايبو علو موبايل فتشنا حدا تحف رخيبنا بفترة قتلت فرداني 10 عامت مخانوز قالت مولو زرزر كيدو السانة بيت فردز حزور أصيلو حزوه بزعبا زوسانة زقالتنا ببوليس استتحف دبدبة سلا زي مزانا نابزوا بصحف حديثنا إنا تفريدو 5 نبرة قالت أمنا نبيت هنسات زلعنا يبمال أوريهم حوحت بمنجس إثيوبيا نزارو لكستات ملاش يبو حوحت نتي كاب سودان وتدراون جنزباون دقف كم زرخبة زقلت كسي منجس إثيوبيا مسار زيبولو كبناتي قبوا اتودب لومي أب زوجو مقلتي اتبسوني كاب أديتا وازو مقلتي
ወጥረን ሙላዕ ዝዓለመ እዩ ክብል ተቃውሞ ገሊጹ ኣሎ። ነዞም ክስታት እዚኦም ብዘይወላውል ነፂጎሞ መሰረት ዘይብሎምን ሓላፍነት ዝጎደሎምን እዮም ነይሩ። ሕወሓት ኣብ ዝኾነ ንዘባዊ ምርጋዕ ዝዘርግ ዝኾነ ንጥፈታት ኣይተሳተፈን ኣይደገፈን ይብል እቲ ካብ መቐለ ዝወፀ መግለፂ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መብርሂ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሓይልታት ሱዳን ንዕጡቓት ሕወሓት ናይ ኣጽዋር ገንዘብ ድጋፍ ከም ዝሃበ ብምኽሳስ ምዕራባዊ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝተጣሓሰት ትዕግስቲ ክገብሩ ከም ዝመረጹን የመላኽት። እዞም ተጻዋውኦታት እዚኦም ከምኡውን ኣብ ዝቐረበ እዋን ብወገን ሰበስልጣን ሓይልታት ሱዳን ዝቐረበ ተደጋጋሚ ክስታትን ብድፊት ናይ ባዕሎም ተጻባኢ ኣጀንዳ ዘለዎም ናይ ውጻኢ ሓይልታት ዘተግበረ ይብል መግለጺ ናይቲ ሚኒስተር። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት መንግስቲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ሰብ ኣልባ ነፋሪት ኣብ ካርቱም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ድሕሪ ምኽሳሱ እያ ኣዲስ ኣበባ ምላሽ ሂባ። እታ ካብ ከተማ ባህር ዳር ተበጊሳ ዝበላ ድሮን ንመዕረፎ ነፈርቲ ካርቱም ዒላማ ከም ዝገበረት እዩ እቲ ብወገን ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ዝጠቀስ። ኣዲስ ኣበባ ብወገና ትማል ኣብ ዝኸበቶ ምላሽ እቲ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ብትእዛዝ ሓይልታት ወፃኢ ዝቐረበ እዩ ክትብል ነፂጋቶላ። እቲ ዝተፈጸመላ መጥቃዕቲ ብዘይግብረ መልሲ ከም ዘይሓልፍ ዘጠንቀቐት ካርቱም ተቃውሞኣ ንምግላጽ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደራ ከም ዝፀውዐቶ ኣፍሊጣ ነይራ። ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዝተሸመ ፕረዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ብምእላይ ብኢድ ወናኑ መንግስቲ ከም ዝመስረተ ዝገልጽ ዘሎ ሕወሓት ንሰላማውን ብልዝብ ዘብጽሕ ፍታሕን ውፍይ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓይልታትና እንተላይ እቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ተፈናቀልቲ ብውሕስን ዝተረጋግአን ኣገባብ ናብ መረበቶም ንምምላስ ቁርባት ከም ዘለዉ እውን ሕወሓት የመላኽት። መንግስቲ ሱዳን ነቶም ኣብ እዋን ኩናት 2 ዓመት ካብ ምዕራብ ትግራይ ሃዲሞም ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ዝሃቦም ሰብኣዊ ደገፍ ዝነኣደ መግለፂ ሕወሓት እዚ ሰብኣዊ ተግባር እዚ ብኽፋእ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ትረኻ ክጥምዘዝ የብሉን ይብል። መግለፂ ኣዲስ ኣበባ ነታ ሃገር ናብ ዘየድሊ ምትፍናንን ግጭትን ክእትዋ ከም ዝኽእል ብምጥንቃቕ ዘላቒ ሰላም ንኽሰፍን ኣሳታፍን እሙንን ልዝብ ክካየድ ፀዊዑ ኣሎ። ፌደራላዊ ፖሊስ ኢትዮጵያ 98 ሚልዮን ብር ተጓሒሉ ንዝብል ፀብጻብ ነፂጎ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ፍሉጣት ሰነጥበውያን 98 ሚልዮን ብር ሰሪዖም ዝብል ጋዜጣ ሪፖርተር ዘውፅኦ ፀብጻብ ካብ ሓቂ ዝረኽዓን ነቲ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝቐረበ ፀብጻብ ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ ብጌጋስ ዝተተርጎመ ምዃኑ ብምግላጽ ነፂግዎ። እታ ጋዜጣ ልዕሊ 133 ሚልዮን ዶላር ናብ ብር ብምቕያር ናብ ካልእ መጠን ገንዘብ ብምድማርን ነቲ ብባይቶ ዝቐረበ ፀብጻብ ከም ዘዛብዕትን ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ከም ሓሰትን ፖሊስ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ብመሰረት ፌደራል ፖሊስ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቐሰ 78 ሚልዮን ብር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ገበናት ማለት ብልሹና ግብሪ ዘይምኽፋል ኮንትሮባንድን ገበን ሳይበርን ዝተኻየዱ ምርመራታት እምበር ኣብ ሓደ ገበን ዝተፈጸመ ጉሕለት ዘመልክት ኣይኮነን ይብል። ብፍላይ እቲ ምስ ስነ-ጥበባውያን ዝተተሓሓዘ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ 1400 ሰባት ብንግዳዊ ገበን ዝተፈጸመ ጉድኣት ናብ 1.7 ቢልዮን ብር ከም ዝበፅሐ ዘመላኽት ክኸውን ከሎ እቲ 133 ሚልዮን ዶላር ድማ ዝኾነ ጉድኣት ከየብፅሕ ብምርመራ ዝተረኸበ እዩ ይብል። ፌደራል ፖሊስ ወሲኹ ምስ እዚ ገበናት ብዝተኣሳሰረ ዜጋታት ወፃኢ ዝረኸብዎም 1518 ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ክሲ ተመስሪትዎም ከም ዘሎ ሓቢሩ። እታ ጋዜጣ ነቲ ኩነታት ሓድሽን ህዝቢ ዝተዘረፈን ኣምሲላ ጌራ በመቕራብ ሕቡእ ተልእኾ ከም ዝፈጸመት ከሲሱ። ዝለዝኾነ ድማ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ልዕሊ እታ ናይ ሓሶት ሓበሬታት ዘርግሐት ጋዜጣ ሪፖርተር ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣሜሪካ ንእገዳ ኤርትራ ክተልዕሎ ምዃና ንዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ምላሽ ሂባ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዘንበረቶ እገዳ ንምልዓል ትቃረብ ከም ዘላ ብሰፊሑ እናተገለጸ ይርከብ። ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ንዝተፈጸሙ ከቢድ ጥሕሰታት ተሓታትነት ኣብ ዘይብሉ ንጹር ናይ ሰብኣዊ መሰላት መለክዒታት ኣብ ዘይተቐመጠሉን እዋን ሕጂ እገዳታት ምፍኳስ ንመጻኢ ንዝፍጸሙ ዘይተኣገቱ ገሰታት ከም ተጸዋርነት ዝቑጸር ምልክት እዩ ክኸውን ክብል ሓደ ናይ መሰላት ተጠባቂ ጉጅለ ሎሚ ገሊጹ። ሰበስልጣን ኤርትራ ብወገኖም ነቲ ዝቐረበሎም ነቐፌታ ኣሰንባዲ ብምባልን ብመጠባበቒ ፃዕርታት ዝተደፋፈዐ ምዃኑ ብምግላጽ ነፂግዎም ኣለዉ። ኣስመራ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ እገዳታት ነጸልን ኣሉታዊ ውጽኢት ጥራሕ ከም ዘስዕብ ብምምጓት ዳግማይ ርክብ ምጅማር ኣገዳስን ግዚኡ ዝሓለፈን ምዃኑ ገሊጻ ነይራ። ብ6 ሚያዝያ 2026 ዓ.ም ብሚኒስተር ዜና ዝወፀ ግብረ መልሲ ድማ
ኣብዚ እትንላዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝጽንዕ ዘይምኽነ እገዳታት ንኽለዓል ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ተገዳስነት ከም ዘሎ ዝኣመተሉ ዘሎ ህሞት ንታሪኽን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ቁንዓንፈትን ንምትሓዝን ድሕሪ ተመሊስካ ዕቱብ ግምገማ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ይብል። ኣብ መወዳእታ 2009 ምምሕዳር ኦባማ ዘፈብርኾን ዝደፈአሉን ዝኾነ ጭብጢ ወይ መርትዖ ዘይነበሮ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ እገዳ ብሰም ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ተበይኑ ሽዑ ዓዊድና እውን ክብል ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ። እቲ ዝገርም ሽዑ ናይ ፌደሬሽን ሩስያ ወኪል ኣብ ኒውዮርክን ንናይ ምሕደራ ኦባማ ብምሉእ ክድግፍ ከሎ ናይ ቻይና ወኪል ከዓ ስማዊ ድምፂ ተዓቂቡ ከም ዝገበረ ኣዘኻኺሩ። ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ኣዕናዊ ሳዕቤናት እቲ እገዳ ኣብ 2018 እገዳ ይለዓል ኣሎ ምስ ተባሃለ እውን ዋላ እኳ ዶንጊ ዝመፅእ ኣወንታዊ ስጉምቲ እንተነበረ የኣኒልና ኣይበልናን ምእንቲ ሓቅን ፍትሕን ክረጋገፅ ብቐደሙ ስለምንታይ እገዳ ተገይሩ መልሲ ክወሃቦ ከም ዝሓተተን ዝገልፅ መግለፂ ዛጊድ መልሲ ከም ዘይተዋሃበ የረድእ። ካብ መቐፀልታ ዝንቡዕ ሕርያታት ምምሕዳር ባይደን ንኣማሉ ኣብ 2021 ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ወሲኑ ጭንቀትን ቅርሕንትን ዘበግሶ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ሰዓቱ ከዓ ተኾኒኑ ተመኪቱን እውን ይብል። እንተቐፅል ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ምምሕዳር ባይደን ዝበየኖ እገዳ ተላዒሉ ተባሂሉ ደጊምና ፍትሒ ይረጋገጽ፣ ደግሲ ባይደናት ከይመላለስ፣ ህዋሳ ዝንቡዕ ፖሊስታት ይገበር፣ ኣብዚ ቅንያት እዚ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበየነ ዘይሕጋዊ ብይናዊ እገዳታት ኣብ ቀረባ ግዜ ክለዓል እዩ ዝብል ጸብጻባት ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉጊ ፖሊስታት ብዘላቕነት ብምእራም ፍትሒ ሕጋውነትን ርትዕን ዘረጋግጽ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኢሉ። ኢሚራት ዓረብ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ሱዳን ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ። ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መበገሲኡ ካብ ኢትዮጵያ ብምግባር ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ኢድ ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ። ሰበስልጣን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ነቲ መንግስቲ ሱዳን ኢሚራት ዓረብ ኣብቲ ን3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ብምድጋፍ ክትሕገዝ ጸኒሓ እያ ክብል ዘቕረቦ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ። እተን ንብረት ኢሚራት ዝኾና ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ዝተበገሳ ምዃነን ሓበሬታ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓደ ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን እተን ነፈርቲ ኣብ ወርሒ መጋቢትን ጉንበትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሱዳን ደብዳብ ከም ዝፈጸሙ ከሲሱ እንተኾነ እዚ ክሲ ሓቅነቱ ዘመልክት ብነጻ ምንጭታት ከም ዘይተረጋገጸ ሮይተርስ ሓቢሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብግድሉ ንክስብ ሱዳን መሰረት ዘይብሉ ክብል ብምንጻግ እቲ ሃገር ንዕጡቓት ሓይልታት ትግራይ ደገፍ ትገብር ከም ዘላ ነቒፉ። ሰበስልጣን ሱዳን ነቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ንጥሕሰት ሉዓላውነት ብምርኣይ ምላሽ ከም ዝሃበሉ ፍሊጦም ኣለዉ። ግብፅን ስዑድ ዓረብን ነቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብቲ ጉዳይ ኢዶም ዘእተው ዘለዉ ጎረቤት ሃገራት ኣደብ ክገብራ ጠንቂዐን። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብጉዳያት ዓረብ ኣፍሪካን ማሰድ ቦሉስ ንተዋጋእቲ ሓይልታት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ደገፍ ሓይልታት ወፃኢ ደው ክብል ከም ዘለዎ ምግላጹ ሬቶርስ ሓቢሩ። ዓባይ ናይ ፈረንሳይ ነፋሪት ተሸካሚት መርከብ ናብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ትጓዓዝ ምህላዋ ተገሊጹ። እታ ቻርልስ ዶጎል ዝተሰመየት ግዙፍ ናይ ፍራንስ ወታደራዊ መርከብ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢላ ናብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ትጓዓዝ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሚኒስተር ምክልኻል ፍራንስ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እታ ነፋሪት ተሰካሚት መርከብ ብመንገዲ መትረብ ስዊዝ ኣቢላ ናብ ደቡብ ክፍሊ ቀይሕ ባሕሪ ትጓዓዝ ከም ዘላ ኣፍሊጡ። ዕላማ ናይዚ ምንቅስቓስ ነቲ ወሳኒ መተሓላለፊ ባሕሪ ዝኾነ ወሽመጥ ሆርሙዝ ድሕንነቱ ንምሕላው እዩ። መራሕቲ ፈረንሳይን ዓዲ እንግሊዝን ነቲ ወሽመጥ ንምኽፋት ተበግሶ ዝወስዱ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ወፍሪ ድማ ሓይልታት 40 ሃገራት ክሳተፉ መደብ ኣሎ። ጉዳይ ወሽመጥ ሆርሙዝ ካብቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ወጥርን ድርድር ንወፃኢ ኮይኑ ኣብ ሃገራዊ ሓይልታት ክሕልውሉ ዝኽእል ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ። ፈረንሳይ ነዚ ሓሳብ እዚ ንኣሜሪካን ኢራንን ዝሓበረት ክትከውን ከላ ካብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ወፃኢ ኮይንኩም ተደራደሩ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፍዋ። በመሰረት እዚ ሓሳብ መራኸባት ኢራን እውን በቲ ወሽመጥ ክሓልፋ ዝፍቀደለን ክኸውን እዩ። ፈረንሳይ ንኣሜሪካ ኣብ ዘቕረበቶ ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነቢሩ ዘሎ እገዳ ምልዓል ንድርድር ዝያዳ ድሌት ከም ዝፈጥር ገሊፃ እውን እያ። በኻሊእ ዜና ትራምፕ ኢራን ኣብ ስምምዕ ክተብፅሕ ተጻር ከም ዘላ ገሊጹ። ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ትደፍእ ከም ዘላ ብምጥቃስ ሰበስልጣን እታ ሃገር ብዝኾነ ዋጋ ስምምዕ ንምፍጻም
የድልዩ ከምዘለው ሓቢሩ ትራምፕ ነዚ ዝበለ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኢራንን ወጥሪ ምህዳእን ኣብ ዞባዊ ወሽመጥ ዓረብ ንዝፍጠር ግጭት ንምፍታሕን ክግበር ዝኽእል ስምዕ ይምርምሩ ኣብ ዘለውሉ እዋን ምዃኑ ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ዝዘርግሖ ፀብፀባ ኣመላኺቱ። ናታንያሁ ምስ ትራምፕ ብዛዕባ ዘተ ኣሜሪካን ኢራንን ክዛተዩ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ሎሚ ምስ ፕረዚዳንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኩናት ንምብቃዕ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣሜሪካን ኢራንን ክዛተዩ ምዃኖም ገሊፆም። ኣብ መንጎና ሙሉእ ምውህሃድ ኣሎ፣ ምንም ዘይተፀበናዮ ነገር የለን፣ ሓበራዊ ሽቶታት ኣለና፣ እቲ ዝዓበየ ሽቶ ድማ ኩሉ ዝማዕበለ ኒክለራዊ ንብረት ካብ ኢራን ክእለይን ናይ ምምዕባል ኣዕማ ድማ ክፈርስን ክብሉ ተዛሪቦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀርፋ ሚድያ ሓበሬታና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለ ዝፀናሕኩም ነመስግን። ሰላም።